खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलि ब्रह्म मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि देहायारि लोरबां आइजोफोरनो G156 CRPFनि कमान्डेन्ट अफिसार अनिल कुमारा जाग्रा आदार होनानै हेफाजाब खालामदों। नंगौ बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय नेभार्ट मेन्टेल हस्पिटालाव न' गोमाजानाय एबा देहायारि लोरबां थासारियारि नङै आइजोफोरखौ बेंटल G156 CRPFनि कमान्डेन्ट अनिल कुमारा नुजाथिनानै देहायारि लोरबां आइजोफोरनो गोसोखौ रंजाहोनायजों लोगोसे जानाय आदारबो होदों। बेजों लोगोसेनो बेंटल G156 CRPFनि कमान्डेन्ट अफिसार अनिल कुमार बिथांखौ देहायारि लोरबां सुबुंफोरजों जाग्रा आदार जाफानायखौबो नुनो मोन्दों। थारैनो बिथांनि न' गोमाजानाय एबा देहायारि लोरबां थासारियारि नङै आइजोफोरनो जाग्रा आदार होनानै हेफाजाब खालामनाया बियो मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। लोगोसे नेभार्ट मेन्टेल हस्पिटालनि सामलायगिरि जुगुमैया बैष्णव आरो बेंटल G156 CRPFनि कमान्डेन्ट अफिसार अनिल कुमार बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। ये हमारा को एक रिपोर्टर ही था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया स्टाफ के साथ में, तो इनसे बात किया कि इनका प्रॉब्लम क्या है। तो मेंटली वो अपसेट हैं, मेंटली चैलेंज लोग हैं और मेनली फीमेल हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा कि आए तो बोले यहाँ पे दूसरे सोसाइटी भी आती हैं और यहाँ पर काम करती हैं, तो हमने भी एक प्रोग्राम बनाया था कि इनके साथ लंच करेंगे, इनका हौसला बढ़ाएंगे। और जब मैं पहली बार मिल के गया था तो ये लोग बहुत खुश थे कि कोई सीआरपीएफ से ऑफिसर आके हमारे को मिल के गया है। और मुझे भी बहुत खुशी हुई इनसे मिलके कि इन लोगों का हेल्प करना चाहिए, इनके साथ समय बिताना चाहिए। इनको ज़रूरत है स्नेह की, इनको ज़रूरत है प्यार की, इनको ज़रूरत है भरोसे की। और ये भी कभी हमारे ज़रूरत से, हमारी कोशिश से आम जिंदगी जी सकते हैं। यही दुआ लेके हम लोग आए थे और इनके साथ खाना खाया है, इनके साथ गाने भी ये इन्होंने गाए हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट इनके अंदर में लग रहा है। और ऐसी कोशिश हमारे को करते रहने चाहिए ताकि ये लोग जल्द से जल्द आम जीवन व्यतीत कर सकें। मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा, लोगों से भी अपील करूंगा कि इनकी हर संभव मदद कर सके। इनको अगर नाबार्ड एक एनजीओ संस्था है जो इसको टेक केयर कर रही है, और इसमें के अंदर में जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो पैसे के रूप में मदद करें, चाहे दवाइयों के रूप में मदद करें, चाहे खाने के रूप में मदद करें, चाहे कपड़े के रूप में मदद करें, तो इनकी हर संभव मदद की जाए। और नहीं है तो कम से कम इनसे प्यार से बात कर कर इनका भरोसा जीतें, इनको भरोसा दिलाएं और ये आम जीवन व्यतीत कर सकें। এনেই ধৰি লওক ভালে লাগিছে। আমিতো আৰু এনেকুৱা মানে সদায় হেৰি কৰি দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ তাৰমানে এখন ৰুটিন আছে, সেই ৰুটিন ৱাইজ। আৰু আমাৰ মানে মেইনলি কথা হৈছে কি পেচেণ্টক ভালকৈ ৰাখিব লাগে, প্লাছ মানে খোৱাটো যাতে তেওঁলোকে প্ৰটিন ভিটামিনখিনি মিলাই পেলাই খাব পাৰে। এইটো খালি মাছ বা মাংস নহয়, আৰু যিবিলাক ভেজিটেবল হেৰি আছে সেইবিলাক মিলাই পেলাই আমাৰ মানে এটা চাৰ্ট আছে, সেই চাৰ্ট অনুযায়ী ডে বাই ডে মানে সেইটো হয় আৰু তেনেকৈ খোৱাটো তেনেকৈ হয়। বাইদেউ আপুনি এই মানসিক ৰোগীৰ লগত কিমান দিনৰ পৰা বা কিমান বছৰৰ পৰা এই ছাৰ্ভিচটো দি আহি আছে? কিমান দিনৰ পৰাতো মইতো হয় এগৰাকী নাৰ্ছ। মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ হেৰি আছিলোঁ, মেট্ৰন আছিলোঁ, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাৰপিছত আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট এই নেভাৰ্টৰ মানে কিছুমান মানুহৰ লগত মোৰ চিনাকি আছিলে। তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আৰু ইয়াতে মোৰ ঘৰ ইয়াতে, কাৰণ যে বঙাইগাঁৱত আমি এনেকুৱা এটা মানে মেণ্টেল ইলৰ মানে এনেকুৱা হেৰি কৰিম, আপুনি অলপ হেল্প কৰি দিব লাগে। চ' ময়ো ভাল পালোঁ, মেডিকেলৰ মানুহ। তো আহিলোঁ, আহি পেলাই দেখিলোঁ এইটো তাৰমানে হৈছে কি তেজপুৰৰ পৰা আহিছে। তেজপুৰে মানে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰি দি আলোচনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে মানে ডিভাইড কৰিছে মেল এণ্ড ফিমেল। গতিকে ফিমেলখিনি বঙাইগাঁৱত দিছে আৰু মেলখিনি চন্দ্ৰপুৰ নেকি তাত মানে এইবিলাক পঠাইছে। আৰু এতিয়ালৈকেতো মই হিচাপে দিব নোৱাৰিম, ভালেখিনিয়ে হ'ল। কিন্তু মানে কিছুমান মৰিলে, কিছুমান মানে ৰিইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ল, আৰু কিছুমানৰ মানে আমি সিহঁতে গোটেই মানে আননন। তেজপুৰৰ পৰা অহাখিনিতো তেনেকুৱাই, কিন্তু সিহঁতে মানে ধৰি লওক মেডিচিনেদি সিহঁতক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি, যিসকলক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব আমি পাৰোঁ এজ পাৰ ডক্টৰ এডভাইচ।
গতিকে সেইখিনিক মানে এইবিলাকত পঠিয়াই দিলে তাৰপিছতে আৰু হেৰি হ'ল কি এইবিলাকক ইয়াতে পঠালে কিন্তু মানে এনেকুৱা হ'ল এই যে লকডাউন কৰিলে লকডাউন ক'ভিড এইবিলাকৰ কাৰণে তেতিয়া মানে আমাৰ লোকেল প্ৰশাসন যিটো তেওঁলোকে মানে আমাক মানে প্ৰেছাৰ কৰিলে যে আপোনালোকে এনেকুৱা মানুহ ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি ক'তো পঠাব নোৱাৰোঁ ৰাস্তাত ঘূৰি আছে চ' এইবিলাক ডাইৰেক্ট মানে হস্পিটেলত নি পেলাই তেওঁলোকৰ ক'ভিড চভিড চেক কৰি পেলাই আমাৰ ইয়াত আনি থৈ দিয়ে এতিয়া মোটামুটি প্ৰতিগৰাকী পেচেণ্টে সুস্থ হৈ আছে কিন্তু কেতিয়াবা ইহঁতৰ মেডিচিনে কণ্ট্ৰল কৰেতো কেতিয়াবা মেডিচিন চাপ্লাইটো নাহে কোম্পানীৰ পৰা তেতিয়া অলপ ডিফিকাল্টি আহে বৰ্তমানলৈকে সুস্থ আছে হেৰি আছে मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन